Novi dan, nova matura, puno početaka, samo jedan kraj. Sve se vrti u krug, sve je samo igra. Živim daleko od straha. Pada temperatura na 13 stupnjeva. Svaki dan se živi, sloboda je moj glavni osjećaj. Raj na zemlji, zemljani raj. Kroz dolinu suza vozimo se mirni ti. Gospode stara, puno ti hvala. I ako se pitate gdje sam, evo vam odgovor. Nalazim se u šumi između grada i Frane i Jazru. Treba mi odmor. 40 je dan i nešto, ja mislim 41. dan putovanja. Umorio sam se, ljudi. Ne znam vi, ali ja sam se umorio. Danas imam namjer otići posjetiti ovu šumu majmuna. Šuma u kojoj žive majmuni, koja je istog ovakvog tipa šume, ali nije ovdje. Malo je dalje, neki 10 kilometara. Ako mi se bude dalo danas, editiram vam video. U deficitu sam energetskom koji uvijek. Baterije su prazne u svemu. Kvari se materijal. Treba mi odmor. Trebam stvarno odmor. Napravio sam si malo vatricu. Ovdje je hladno. Nije toliko hladno koliko izgleda. Ali ono toplina vatrice lijepo dođe. Šteta što nemam vode, nešto posebno. Neki komad mesa. Sad bi si skuvao nešto dobro. Ali ono, hrana je jako jeftina. Iću u Azru. Jest tamo. Za 3 eura 2 pijata, piletina s pomfrijem i još nešto. Mislim da mi je to isplativije. Ali prvo ću pokušati završiti video. I već kad idem do grada da ga dignem za danas, pokušat ću ovdje internet očajan. Strašno očajan. Završio sam video, idem u selo da vidim jel ga mogu digniti negdje. Nađe neki dobar internet, nešto pojest. I onda ću otići u onu šumicu gdje su majmuni, pokušati tamo napraviti neku malu reportažu da vidite kako to izgleda. Ću ja tu znam vratiti, da nećemo označiti sebi. Dobro, šta ćemo ovako. Tu desno. Može. Može, tu se vraćamo. Da, sad neće biti ništa šatoru, mislim tamo je dobro sakriven. Ne bi trebalo da. Baš mora biti loša sreća da ga neko nađe i još da odluči uzeti ga. Ovdje počinju majmunska posla, Vidite, ljudi im daju jest. U šumama atlantskog cedra između Ifrana i Azrua živi poznata populacija berberskih makakija, Macaca sylvanus. To su jedini makakiji koji prirodno žive izvan Azije i jedini su divlji majmuni na području Sjeverne Afrike. Navikli su se na ljude zbog brojnih turista te često prilaze cesti u potrazi za hranom. Iako ih posjetitelji hrane iz dobre namjere, to mijenja njihovo prirodno ponašanje. Sve su manje samostalni u potrazi za hranom i sve više ovise o ljudima. Zbog toga cesta i turizam postaju i izvor hrane, ali i prijetnja njihovom opstanku. Promatrati ih je poseban doživljaj, ali im najviše možete pomoći tako da ih ostavite da žive kao divlje životinje, a ne kao atrakcija uz cestu. Jer bolje jedna fotografija bez bačene hrane nego još jedna kesa čipsa koja mijenja njihove navike i slobodu. No hablo francés. Spagnolo, inglés. Español, inglés. Sí. Yo francés. Tu francés. Evo, mama je došla tu sa djetetom. La povra. Aquí je odo La mali. A la rueda.
¿Eh? A la rueda. La rueda. Comprendo el español, mais c'est pas. Sí, un poco, ¿no? Un poco. Un poco. Un poco español. Evo ga ovdje mali ovaj. Znači ova je šuma puna ovih majmuna koji se navikli su se da ih se hrani ovdje uz cestu. Ljudi već znaju da će tu proći, donesu im hranu, daju im uglavnom slatkiše. Vidi ovog malog ovdje. Ne znam kolika je kolonija, mislim da je poprilično velika. Na ovom području obitava više obiteljskih skupina, a svaka najčešće broji između 20 i 40 članova. Žive u složenim društvenim zajednicama u kojima svaki član ima svoju ulogu i položaj. Ženka nakon trudnoće koja traje oko 5,5 mjeseci najčešće okoti jedno mladunče. Ono se prvih mjeseci gotovo ne odvaja od majke, a spolnu zrelost doseže između 4. i 6. godine života. U prirodi makaki najčešće žive oko 20 do 25 godina. Njihovu prehranu čine plodovi, žirevi, sjemenke, lišće, pupovi, korijenje gljive te kukci i drugi sitni beskralježnjaci. U razdobljima kad je hrane manje, gule i koru atlaskog cedra kako bi došli do vode i hranjivih tvari. Ove cedrove šume su velika vrijednost za marokanski teritorij i samim time privlače mnogobrojne turiste. Ovdje ljudi dođu, nalože vatricu, hrane se, imate organizirane izlete sa konjima, posjeta majmuna kojima možete dati jesti. I ovdje sam vidio da ljudi poprilično puno kampiraju, vode i putevi neki više, ali po običaju sve je puno smeća. Mislim, nakon tjedan, dva u Maroku prestanete vidjeti to smeće. Jednostavno dio je prirode i ne izgleda tako ružno, nekako se naviknete na to. Ali ne znam da li je to neka stara cesta koja se prije koristila, ali uglavnom sad prolazi kroz kao park, ajmo ga nazvat. I tu bi isto trebali živjeti majmuni, ali oni su uglavnom uz cesti, jer uz cestu im daju hranu. Došlo je vrijeme da odem do grada da vam uploadam novi video, a totalno sam zaboravio da se po cijelom Maroku slavi prisvajanje Zapadne Sahare ili takozvana poznata Marcha Verde ili Zeleni marš. Va a ser difícil pasar por aquí, muy estrecho. Direction A, direction O. Ahí, abajo, centro. Sí, aquí. La marche ici. Y aquí, L'occasion de la marche verte. Si vous voulez. puedes ayudar un poco desde aquí levantar. Sí. Up. Ako ste pratili u cijelosti ovaj serijal, onda ste već i sami pomalo eksperti za pitanje politike između Zapadne Sahare i Maroka. Ali ako ne, evo vam kratko objašnjenje. Nakon odlaska Španjolske 1975. godine, Maroko je preuzeo kontrolu nad većim dijelom Zapadne Sahare nakon Zelenog marša. Danas tim područjem upravlja kao svojim južnim pokrajinama, ulažući u infrastrukturu i razvoj gradova. Ipak, konačni međunarodni pravni status Zapadne Sahare još uvijek je predmet dugotrajnog spora. U zadnjim danima ovog putovanja mogao sam posvjedočiti u više prilika kako Maroko slavi činjenicu prisvajanja Zapadne Sahare. Marokancima je očigledno jasno kome pripada ovaj teritorij.
A moja je topla želja da se sva ova situacija razmrsi i da ljudi počnu živjeti u prosperitetu i miru. E pa ljudi, bliži se kraj ovog nevjerojatnog putovanja. Ima još tu pred nama avanture i izazova, ali došao sam na zaključak da sam ja stvoren za ovakav tip života, putovanja, avanture. Ja sam pravi avanturist. I samo trebam naći način, kako da se ekonomski održavam dok radim ovakva putovanja. I jedino što mi pada na pamet, osim YouTube kanala i mreža, je sponzor. Tako da tražim sponzora, svi sponzori, svi koji želite sponzorirati ovakav sadržaj, ovakvu avanturu i biti dio moje avanture, dobro došli ste. Tražim sponzora, čekam vas. Zaprži ovo, kako prži. Uskuva. Ljudi, tu sam proveo noć. Ja sjedio sam do kasno uz vatru. Naspavao se odlično. I odlučio sam provesti još jedan dan ovdje. Mislim, tu sam već, ovo će mi biti 3. dan. Jučer sam baš proveo dan luvareći, otišao sam snimiti one majmune. Bio po gradu Azru, jeo tamo, punio baterije, digao vam videe. Koliko za YouTube, toliko za Facebook. I odlučio sam ostati još jedan dan. Ovo mi je prekrasna ova šuma. I mislim da ću danas dan provesti puneći baterije i aparata, jer sam uvijek u tom deficitu. I puneći moje, razmišljam da si kupim nešto i da dođem ovdje kuvat. Prvo da jedem tamo, da se malo odmorim i da ostatak dana provedem kuvajući ovdje u šumi. Nešto lijepog večeram, sjedim uz vatru, odmaram se. I onda prema Europi. Ajde, idemo u grad i Frani. Ostavljamo sve tu, ne bi trebalo biti problema, ovo je prilično sakriveno. Poslije ćemo očistiti malo ovaj pepel, zakopat ga negdje i posvetiti si dan vatrici i kuvanju. Takav je plan, hoće li tako biti, Bog zna, znate mene, uvijek jedno kažem, drugo napravim. Hladno je već. Još se navikava na ovo visoko kvačilo, mislim da ću i to sredi danas. Previsoko mi vata. Nije dobro, da idete moju zavlakušu. A mislim da ste je već vidjeli malo. No prije nego nastavimo sa videom, moram ispuniti dato obećanje. U određenom momentu objavio sam fotografiju, a od vas sam tražio da mi kažete je li fotografija bila jednog grafita, da mi kažete u kojoj epizodi smo vidjeli taj grafit i kako se zvalo selo u kojem su ga napravili. Malo su mi prenapumpane gume za ovakav teren, čovjek iskakućen ko... A kako je pazite lijepi boja, Skakućen mi motor ko kenguru. Kviz je bio bolje prihvaćen na Facebooku nego na YouTubeu, tako da ću objaviti imena prvih 5 osoba koje su točno odgovorile na Facebooku i vas nekoliko koji ste odgovorili točno na YouTube. Dakle, radi se o sljedećim osobama. Boki Papan, Matijaš Kramberger, Nina Božičević, Zorica Nesić, Dragan Kokalović, Ivan Ine Kolak, Mihajlo Topolić i Saša Babić. A spomenutima jedno veliko hvala na praćenju, na to što putujete sa mnom, što ste tu uvijek uz mene kad vas trebam, jer jednostavno takva podrška nije svakodnevna. A za sve vas ostale, čisto da znate da će tu i tamo biti poneki kviz sličan ovome, možda padne koja nagradica,
A imajte na umu da imam i Facebook, naročito vi koji me pratite na YouTube-u, i da dok nisam aktivan na YouTube-u, tamo objavljujem neke ekskluzivne stvari, pa ako vam se da, na Facebooku zapratite profil Balkanac na motoru. Kupim nešto povrća za danas. I mislim da je mesnica tu negdje isto. Hvala. Evo meni 2 krompira. To će mi biti dosta. Uzet ćemo jednu papriku. Ovo su kao mali ovi tomate. Uzet ćemo jednu ovu. Esto, ne znam je li ovo pikantno, čovječ. Perdona. Hola. ¿Esto es picante? ¿Pica? ¿Así? Este. Ovdje ćemo jednu mrkvu. يلا طلع بقى فرانك Jednu mrkvu. يلا طلع بقى فرانك Ovdje ćemo يلا طلع شيل السير dvije male. ¿Eso es tomate? ¿Tomate? اه خذ هون يرسل 400 92 400 600 30 درهم ¿Cuántos? ها انت 30 كم 30 30. Perfecto. Shukran. ahora Sí. Ça, c'est pour griller ici. Quiero cortarlo a trocitos, taquitos, pero un cacho me das. Sí, perfecto. 40, c'est tout. 40. No entiendo. Ya está, así. Ya está. Sí, 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 ahí. Perfecto. ¿Cuánto te... Ah, ben ça, mais je vois là, ça, mais. Salam. هي؟ Evo imamo sve. Možemo se vratiti u šumicu i provesti dan u kuhanju. Zašto da ne? Lopata koja vrijedi za sve. Znači ovdje ćemo prebaciti pepel od jučer. Još je topal. Tako da možemo da manevriramo lijepo ovdje gdje nam je zona za loženje i kuvanje. Organizirat ćemo se dobro. Ovo ćemo još malo pomaknuti, ne bi da bude spontane vatre, mada ne bi trebalo biti. Bolje pomaknuti. Još ćemo malo to pojačati kamenjem. Mislim, očistio sam. Ostalo je bez mogućnosti da se zapali išta, ali nikad nije dovoljno biti prekošna, jel? Kaže, dima ima i vatre, ovo je još uvijek toplo. Očistit ćemo lijepo ovo, da nema previše pepela. Kamen je još toplo od sinoć. I kako je to rekao onaj trgovac kod kojeg sam bio jučer,
Kad me pitao o YouTube kanalu, ja mu rekao da je iznimno mal kanal. On mi je rekao, sve mora započeti maleno, pa onda naraste. Tako će najvjerojatnije ova vatra započeti jako maleno i onda će valjda narast, ako bude trebalo da naraste. Kad ložite vatru morate shvatiti da nije drvo ono što gori, nego gasovi koje drvo kad se ugrija počne da ispušta. Zato je važno da ugrijete drvo, da počnete od malih drva i onda kad se ta mala drva ugriju počinju da puštaju gas, taj gas gori, zagrijava veća drva i onda veća drva počnu da gore jer puštaju svoj gas. Još jedna važna stvar je količina zraka. Kad god gradite strukturalno vatru, morate misliti na to da ulazi zrak od negdje, da je rasplancava i da nema dima. Dim guši vatru. Znači mora biti dovoljno zraka uvijek. I onda kad dosegne pravu temperaturu, baza, onda bilo što da nadodate gori odmah. Očigledno jako vlažna drva ne, što ovdje nije slučaj, ovdje nije jako vlažno. I sad će trebati početi lagano nakupljati drva i treba naći neka malo vlažnija drva jer ova samo izgore ne stavljaju žar. A kuvati tako će biti nemoguće, ideja mi je kuvati tu, cijeli dan će mi treba da skuvam najvjerojatnije ono što želim. Zato ću morati naći malo boljih drveta koje može stvoriti žar. Dakle, prvi dio posla je bio pomjeriti pepel, napraviti hrpicu drva koja će biti za kuvanje, napraviti hrpicu drva koja će biti za vatru i još ćemo to nadopuniti. I znači priprema, isjeckati meso, maslinovo ulje, malo luka, malo bijelog luka, sol, prava sol ona koju sam skupio iz one solane, onda smo stavili malo kurija, sve to lijepo zamiješali i pustit ćemo sada da to stoji tako jedno 10-15 minuta i onda ćemo početi laganu vatru. Znači tu je pala mrkvica, paprika, krompirići, malo pikantnog i sad ćemo mi to sve lijepo da zauljimo maslinovim uljem i da počnemo da kuvamo. Lopata koja život znači, koja je tako praktična za sve. I počet ćemo, ne znam hoće li ovo uopće funkcionirati kako ja zamišljam. Nešto će biti ono, sad šta, kako, bomo vidjeli, vruće čovječe. Mislim da će funkcionirati, da. Sad vi se možda pitate je li to uopće vrijedno truda, nadimit se tu s tim dimom, praviti vatru, skupljati drva, sjeckat, kuvat. Najvjerojatnije nije. Mogao sam otići za 3-4 eura, pojesti nešto u gradu, ali mi je ono fora skuvat. Cijeli ovaj proces, moja hrana, ja pravio, ja sjecko, ja mojim rukama liro, začinio kako je meni drago. Kurčka se kurčka, žestoko se kurčka. I da, sad je to. A opet, gdje li bilo vrijedno truda? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Nije mi bilo mrsko, uživao sam i sad ću uživat. Sad dolazi najbolji dio. A evo vam još jedna korisna informacija. Pepel je iznimno dobar sapun za oprat masnoću. Znači ako trebate oprat nešto što ste masno kuvali, ugrijete malo vode na vatri, malčice, dodate malo pepela i to vam je odličan sapun. Zapravo se i prave tako sapuni od pepela. Pepel odlično opere sve.
Vidjet ćete poslije, mogli bi čak opret malo izvan. Ajde, pa ću vam pokazati kako ostane čisto. Kad ste lijepo sve oprali od masnoće, znači ovo ćemo još obrisati sa ovim vlažnim maramicama, poslije izvani opalite mu mali šut overheatinga. I to će biti to. Malo vatrice. Sutra idemo dalje. Falit će mi ova šuma, da vam budem iskren. Malo mi teško pada povratak u Europu, ali šta je tu je. Sutra je novi dan. Laku noć, ljudi. I u stvarno je novi dan. Novi dan pobjeda. Novi dan u kojem se krećemo prema Europi. 3 noći i 2 dana ova je šuma bila moj dom. I na prvom putovanju, kad sam dobio gastroenteritis, pokvario stomak, ispovraćao se i isro se, oprostite na izrazu, živ. Našao sam ovu šumicu koja je tada bila pa nekih 6-7 stupnjeva svježija nego ostatak Maroka i tu sam se oporavio. Proveo sam dane ležeći u hamoku, idući u grad, editirajući videe i stvarno me spasilo. I ovaj put, isto tako, bila mi je dom ova šuma. Ako i kad imate priliku da idete u Maroko, bilo svejedno jeste li s motorom, autom ili bilo kako, obvezatno posjetite ove šume između grada Azrua i Franea, je stvarno nevjerojatne su. A koliko sam ja shvatio do sad, uopće nije problem da idete u šumu, da kampirate, čak i da ložite vatru. Ništa. Idemo prema Europi, nekih 500 km ispred nas. Prevedeno na marokanski, to ti je neki 3 dana sigurno. I onda još imamo nekih 3-4 dana da dođemo do Barcelone. Život, ljudi, život. Avantura. Idemo dalje.